Hindi mo dapat pagbanlo ang imong tingog sa amon nga mga babayi kay kaya man namon ang ginahimo sang mga lalaki. Gahom sang tingog, mga tigbabaying sugilanon sang pagbago, an EGS Radio Drama Anthology. Mga istorya sa mga ordinaryong nga babayi halin sa lain-lain nga bahin sa katalingban nga nagpapakita sa pagtiyundi, pagpanginabuhi kag pagpagamhan. Mga kalisdan kag kadalagan sa trabaho, gugma kag kabuhi. Kag pag-alma kontra sa abuso kag pagpalunggos para sa kamatarong nga pagkaminooran nga katalingban. Isa ka radio drama nga ginaandam sa mga estudyante sang Bachelor of Science in Hospitality Management 2A sa Aklan State University, Kalibo Campus para sa inyo kakalingawan, pagpabati kag pagpanginwala sa atong palutungtunan. Gahom sang tingog, mga tigbabaying sugilanon sang pagbago, an EGS Radio Drama Anthology. Kamusta naman mga palangga namon nga palamati sa adlaw nga ini isa naman kasugilanon ang atong basahon kag ini hinugod kay Sara. Sa tagipusoon sang aton ginalumaan nga Bama, nagatindog ang De Los Reyes School, isa ka pinakadako nga suga sang kahibaluan kag paglaom para sa kada henerasyon. Apang sa sulod sa mga pader sini, may pagsapak nga walang katarungan nga nagalaglag sa pundasyon sang parehas nga pagtamod kag pagtahod. Kilalahon naton si Ginoong Santos, isa ka veteranong mananadlo nga ginapabugal ang iya matinahuron bisan ang muna ila pagtanaw. Sa dalon sang iya otoridad, may hindi mabaton-baton nga pagtrato nga mga pabugal kag bisan pa sa atubangan. May ara gihapon nga nakatago nga kasakit sa kasing-kasing nga iya ginahuna-huna kag wala ginasapak sa mga taho sa palibot. Tanawa ninyo mga lalaki, ang kalibutan isa ka matalagam nga duog. Ang mga babayi dapat magpabilin sa kusina, hindi magpalibot sa mga butang nga wala nila ginahibalo. Samtang sa pareho mga klase, nagatindog si Sara, isa ka maalam kag determinado nga estudyante nga may damgo na nagalawig sa kalangitan. Wala mahibaloan ni Ginoong Santos, si Sara nagapamati sing maayo, ang iya kasing-kasing wala nagapadangop sa iya mga ginahambal na malain. Tama na, hindi naton ini dapat pabayan. Hindi naton pabayan nga makalusot siya. Paagi sa kaakig kag handom sa pagbago, gintipon ni Sara ang iya mga kaupdanan nga nagalabot sang isa kalayo sang pagtumon batok sa karon nga kahimtangan. Sobra na, tion na para magtindog kita batok sa mga daan nga mga pagpati ni Ginoong Santos kag pangayoon ng respeto nga dapat naton mabaton parehas. Kag sa sini ang mga butang sang rebolusyon gimpang usmod, nagadala sang paglaom sang pagbago nga tion sa De Los Reyes School. Isa ini kapamatuod sang gahom sang paghiusa kag kaisog sa atubangan sa mga pagsulay. Nagapabilin ang hatak sang unang nga kahimtangan kag pagkakilala. Apang bisan ang man ang mga tingog sang pagbago hindi mapahangtang. Sa sulod sang eskwelahan, may isa ka tawo nga nagapadayon nga nagapalapnag sang iya kaugalingon nga ginharian sang pang-abuso kag diskriminasyon. Sino ang makasabat sa pamangkot? Wala. Kamu mga babayi, wala man? Ano nga ginapaabot ko sa inyo mga babayi? Mga bobo, hindi nyo kaya ang mat? Mga babayi gidman, puro lang kamo kaartihan. Kagimbato ni Sara ang iya kahimtangan kag direkta nga ginatubang si Ginoong Santos. Hindi mo dapat pag-ibanlo ang imo tingog sa amon nga mga babahi kay kaya manamon ang mga ginahimo sa mga lalaki. Matuod siya, Ginoong Santos. Tani, baguhon mo na ang pananaw sa amon ng mga babae.
Nakapati man ako sa ila guro, paguntat mo na sang imo mga ginhimo kag dapat mo na bag-uhon ang imo pagdamod. Naguwa si Ginoong Santos kag nagtipon ang mga babayi. Sa ila pagtipon kag pagbangon, ini nangin umpisa sang isa ka mabaskog kag maptig-a nga tingog batok sa kahambugan kag diskriminasyon. Wala naging pabayan liwat sa mga estudyante nga magpabilin sa ila kalinong. Sa bulig sang kaisog, nagluntad ang isa ka mabag-o nga adlaw sang paglaom kag pagbago. Nagtambong sila sa kompetisyon sa matematika agud ipakita ang ila ka maayo kag kaalam. Sa katapusan, nagdaog ang mga babae sa ila kompetisyon kag naghatag sila sa dungog sa ila eskwelahan. Kag diri nabatsyag sang kalabanan ilabi na si Ginoong Santos nga bisan babae sila may mga abilidad ban sila. Kag tungod kay nahiusan ang iya paghuna-huna, nagapangayo siya sa pasaylo sa mga babae. May bugos nga paghinulsol ako sa inyo tanan. Nagsala ako kag luyag ko itama ang akon mga pagkakulang. Sa katapusan, ang kasanag nagdaog sa kaduluman. Paagi sa paghiusa kag pagpakig-isa, gimpakita sa mga babahe sang De Los Reyes School nga ang tagsa-tagsa nga tingog may gahom. Ang pagbago ay mahimo nga umpisahan sa sulod sa klasihan kag ang pagtahod kag pagkakapareho kinahanglan nga ipagdayon sa kada bahin sang katilingban. Ang leksyon sang sugilanon. Ang sugilanon nagahambal parte sa kahadlukan sa pagpabasog sa mga babayi, pagkapantay-pantay kag pagpabasog sang ilang mga tingog sa atubang sang diskriminasyon. Nagahambal ini ang mga babayeng mayara naton nga balor, kinadman kag kahanda. Paagi sa paghiusa, pagpamulong batok sa kawalay hustisya kag pagpaningkamot sa pagtahod. Ang mga babae makapag-ilog sa mga kaugalingan nga talakson sang katalingban, mag-abolis sang pagpatikang parte sa gender, kag maghimo sang dalan para sa isa ka kapilugan kag kamatarunganon nga katalingban. Kag diri natapos ang kasaysayan ni Sarah, nga iya ginasakop kag atong ginahatagan sang kabuhi diri sa atong palatuntunan sa Gahom sang tingog, mga tigbabayeng sugilanon sang pagbago, an EGS Radio Drama Anthology. Sa direksyon ni Christine Joy Sapitanan, sa pagsulat ni Miguel Mabini, Rislyn May Basamot, kay si Charmaine Isayas. Listahan sa mga ginapatabangan, ang atong manugbasa, Charmaine Isayas, Christine Joy Sapitanan bilang Sara, Miguel Mabini bilang isang Ginoong Santos, Thea Angel Largo bilang si Loretta, Aika Natabio bilang si Teresa. Isa ka drama sa radyo nga ginaandam sang mga estudyante sang Bachelor of Science in Hospitality Management 2A sa Aklan State University, Kalibo Campus para sa kurso nga EGS Gender and Society. Gahom sang tingog, mga tigbabayeng sugilanon sang pagbago, an EGS Radio Drama Anthology.